Okay, mayong hapon sa tanan. So sugot ta sa atong panimbahon insakto alas 5. Okay, so magasugod ta pinagi sa pag-awit o pipila ka mga alawiton. Kaya atong apil natong mga hymnals, page 274, 274, Come unto me. 274. Hear the blessed Savior calling the oppressed. Come unto me. 274. As we sing all together now, verse 1. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. As we sing verse 2. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do a holy feeling struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Atong awiton ang last verse, verse 4. Have you by temptation often conquered been? Has a sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you'll claim His blessings. In the Holy Spirit He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy and my burden's light. Amen. Itong abrihan pag-usab. After this, mag-atunta sa pag-ampo na yun. No? So, page 449, 449, Dwelling in Beulah Land. 449. Dwelling in Beulah Land. Far away, the noise of strife upon my ear is falling. I am dwelling in Beulah Land. Page 449. As we sing all together, verse 1. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of these shall move me
underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in new land. As we sing verse 3, let the stormy breezes blow their cry, cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's naught can harm me. I am safe forever, Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Before we sing the last verse, manindog tapaliog, page 449. As we sing the last verse, verse 4. Viewing here the works of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen sa mga alawiton. Okay, magpabilin ta sa pagtindog. Mudango po natin sa Ginoo pinagi sa pagkamp. Let us pray. Loving and gracious Heavenly Father, Lord, this afternoon nagapaabot kami Ginoo sa among pagpasalamat diha kanimo nga imo kami gipabalik Ginoo o gitigom ning imong balay nga alampuanan Ginoo. Salamat sa paghatag og lain nga opportunity o sa pagpadayon Ginoo sa among nga pag simba kanimo ning tibuok adlaw nga Domingo Ginoo. Imo kining adlaw nga diin ikaw ang pagasimbahon sa espiritu sa kamatuoran, pag daygon Ginoo even sa mga alawiton nga among agi awit, paghatag kanimo og himaya usab Ginoo, og sa pag preparar Ginoo as we worship you this afternoon. So Ginoo, salamat sa piplas sa mga katawan o among pagampo Ginoo nga ikaw maghatag og espirituhanon nga mga panalangin, mensahe nga among kinahanglan Ginoo, og to strengthen us sa among espirituhanon nga kabahin Ginoo, o kami tayo mong pulong o inguman kami tayo mong alagad. So ginatugyan namo diha kanimo na ibilang mga oras o minuto sa among panimbahon. Sa ngalan ni Jesus kining tanan ako nga gitugyan, ginasali, ginapasalamatan. Amen. Okay, so you may now take your seats. Sumayong hapon sa tanan. Welcome balik no sa atong panimbahon ning una nga Domingo sa Disyembre. Okay. So salamat ta kaniya buntag. We have a good number of attendance. And naatay bisita katong kaganiya. Late lang hinuon ni abot.
Pero ato tong gikuhaan og visitors card taga diha ra to sa unahan lang kanang na-shop diha bitaw sa sakyanan. So si Roy ngalan nato. So naay cellphone atong gikuha ag cellphone number so kay may to ma-follow up. Okay, kay sa iyang visitors card Southern Baptist siya. Pero to know how to be saved. Okay, so may to siya ma-follow up sa naraman diha sa unahan. Okay, so salamat sa usa ka buok bisita ganyan nga bundag. Okay, so atong padayon sa papreno hopefully this week masugda na ang atop. Okay, nga hinahinay na siya og tao diha. Okay, so salamat sa pagpahatag sa pag-supply sa Ginoo. Okay, sa gikinahanglan ng mga tanos. Okay, so midweek Wednesday prayer meeting alas 6. So mga prayer request na to nga ginasulat na sa blackboard. Okay, so nanay uba na nag-text nga nagpasalamat nga ilang mga pag-ampo nga gitubag sa Ginoo. Okay, so salamat sa mga answered prayers. Og ipadayon nato sa pag-pray mga positive changes no next year. Okay, o mabalik na unta nato ang atong regular na mga ginahimo matag Domingo. Okay, Sunday school, di ba? So since nagka-COVID, hunong tanan gawa sa atong kaning divine worship lang og Sunday school, pulong Sunday school nato nga kaning sa Bisayan sa mga bata, high school, college o na stop gid siya. Even ang fellowship sa hapon, no? Young people's fellowship, ladies o combined ladies o men's fellowship. So nahunong siya. Okay, tungod atong pagkuan gid sa COVID. O even kaning atong mga district nga mga fellowship. Okay, so nahunong gyapon siya. So mga kasimbahanan karon wala mga mission conference no wala. Okay, so let us pray next year mabalik na unta. Okay, og atong choir practice every Friday and Saturday. Okay, so wala na may pray na to deh to Pastor Espinosa ang kuan po deh church kaning pag-organize sa maong nga mission diya sa Lumbia. Okay, Bible Baptist Mission at sa Lumbia. So naanay date nga gikuan ni Pastor Espinosa January 31st. Okay, so that last Sunday sa January. Okay, so 5 ka Domingo ang January. So munang ikalima nga Domingo ng 31. So diya niya kuan ang pag-organize sa maong mission diya sa Lumbia. Okay, so panayon nato sa pabriyang health. So dirito sa kanya pero ni pauli na kay medyo aksyon na pong sakit. Okay, so hatong ay panayon sa pagpabriyang health ni Pastor Espinosa. Alright, so wala na may lain, no? Okay, so mag-aaway ta usa ka alawiton. After this, mo proceed na ta sa mensahe. Okay, page 139. I know whom I have believed. 139. I know not why God's wondrous grace. I know whom I have believed. 139. Atong abiton verse 1 lang and verse 5. As we sing all together verse 1. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ He loved, who redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. As we
we sing verse 5, the last verse. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the vale with him, or meet him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against the... Amen. Alright, so this time atong i-prepare atong mga Biblia unya andam ta sa paminaw sa minsay. Alright, so mayong hap. Sapa. Okay. Mayong hapon sa tanan, sa mayong panahon. Salamat sa Ginoo nga perceive sa Ginoo ang favorable weather. Kay gikuan ra ba sa weather forecaster nga bisag walay bagyo daw diri sa ato pero ulan. Misamis Oriental giapil sa Dios kagabi. All right, so sa bagay gaampo kita. Favorable weather, Lord, your will be done, not ours. All right, so ako balikon nga in-out pa nga ang kompanya nga gi-contact ni Brother Tindogan nga sa bagay ang o sa tawag nini kanang sinaligan nga tao sa construction supervisor ba to? Dere na to Uibis mo to, Bernes. So mo nga mo balik ug i-finalize ang estimate diya sa taas. All right, so gamay raman na sugdan na itong nag-contract nga piki. Maragin ang pulong ako magamit, piki. Alright, so kanarang kon sa gutter. O kang alambre, nga patungan mo sa kon. Sa roofing. So mo na nga, may nose na. Na may amount to nga turn in sa ato sab. In fact, Brother Tindogan may nagdala na, maku kalibutan ng diha ba nga ko, no? Nga, nagabaligya usab sa mga construction materials. Pero dili na sa makadako sa BMA. Grabe yun ang BMA yun. Murag corporation matingali na, incorporation matingali ng BMA. Na ang most ng materials nga ito nga gigamit diri labi na ang steel bar. Steel bar siya, BMA. So, simento rin kayo. Ito kay si Brother Tindogan, taon-taon man siya nga mo in charge sa bodega diya ba nga naga-stock sa simento nga gikan sa Vietnam, China. So, natay gamay nga discount. Pero Brother Tindogan resign. Pila na kabulan. Alright, so, sa bagay, dili naman daggan semento ato kinahanglan. Na may second flooring. So, mao na nga ginaot pa nga maatupan. So, inay-inayan na nato. Human nga masugdan ng atop, kanang front gate diha ato na nga tarungon. Aro nga safety ang ato nga location diri.
Kainomdo mo nga sa taga-trabaho, padayon trabaho dere, kana diya, personage, di, bakante diya, gina, tulog usay ka na itong mga panday, mga materialis, diya, gina, deposit, na, nalayan ako buot, pero gina-control ko ra, gina-disiplina rin ako. Katong welding machine ba, magikawat. Nalak ang pultahan sa gate, pero ang menya nga matawa na ito mga lock wa mal lock ang kontra ka ng iha nga saya tawag na steel steel bar ba handle nagikuha sa kilid sa wall. Ay, wala lock. Maugakat ka din kabutan. So, siyempre, birato siya, diya nag-agi. Galayan ang buot ko na ito kay dito po ta sa old building. Nga napalito, ang nagabaligya na ito. Member sa Bible Baptist Church sa Cebu. Ya, taga Nasipit. Nagbalhin rin. Siyempre nag-affiliate sa ato, o diha nagabaligya sa Tiano. So muna nga siya ang nag-provide nito barato ra. Alright, so dili ito dako, pero dugay nga gigamit o. So muna gikawat. Alright, dili ra mo ito gikawat. Itong battery niya, tigali katulog ka beses, awa pamalak na niya. Tulog ka beses, battery, gikawat. So mo na siya church, katong na pagsugod sa atop ka ng front wall o proper nga main gate, door gate o sa ipagtawag na ito na o niya drive-in, drive-thru. Ito na pilingan dia, di ba? Pilingan. Kasi sa gawas, di ba? Lawam na, di ba? So, pilingan na siya. Kanang nag-supply og yuta dia, nakunta ko na. Pangutana ko, tagpila ko sa katrak. Kana bang nag-construct dia sa kining daik? So, muna nga, okay rin ako. Ang price, yung sa katrak, kada ko, 1.5. Kanindot na na. Alright, so, muna, iampo na ito na if the Lord tarry is coming. As the Lord will supply the needs. So muna, iampo na ito nga mahuman kini by faith. Ang ato nga second story. Sa wa ko say makuha ng walling, first and second floor. Sige na, dili naman na kayo gasto pag finishing, pagpintal, finishing sa simento ba? Sa walls. Alright, so yan po na to ang pag-meeting usab ugma. Kaya nagsabot na itong supervisor o siyempre si engineer Christian o si Brother Tindogan di mag-meeting ta ugma kung unsay langkuban sa finality sa mao nga roofing sa second floor. Alright, so yung una ko kanina nga ato nga mensahe sa worship service nga ato i-parking, dili ko i-parking kay mahumana nga ako nga outline sa 2 Peter chapter 2 2 Peter chapter 3. Alright, chapter 3. Mara gusto ko nga isumpay kini kay si San Pedro dire sa ato nga text iya gilitok si San Pablo. Kinungdo mo nga si San Pablo maong ulahi
nga gi apel sa Ginoo nga apostol. Pag mao nga ang uban di mo tuo nga tinuod nga si San Pablo apostol. Kaya wala naman si Jesus Christ dere. To be an apostle, you must be saved by the Lord Jesus Christ personally. Number 2, you must be called by the Lord Jesus Christ full time as an apostle. Na Jesus Christ was no longer here. So muna, ang problema ni Paul sa iyang apostleship, o ang simbahan mismo nga siya mo gagamit sa ilang kaluwasan o organize silang local church, mao ang nawadaan sila og respeto sa kay San Pablo. Mao na nga San Pablo gisita sila. Usay puto sa mga gisita. Slightly rebuke, pwede gyapon. The Apostle Paul said, if I'm not an apostle to others, I am an apostle to you because you don't have many fathers in the Lord, spiritual fathers. I am your single spiritual father. Nagigamit niya diya, if I'm not an apostle to others, I'm an apostle to you because I give birth of you in the Lord. Natiyan mo na, I give birth of you in the Lord. Sa ito pa, you got saved, you were born again because the Lord chose me. So, tinuod, Jesus Christ was no longer here when I got saved and then appointed me as an apostle to the Gentiles. But through revelation by the Lord Jesus Christ, I got saved. Muna yung ni San Pablo. Muna nga isong yung si San Pablo ngayon. I write this not to shame you, but I write this to warn you. I'm coming. Once I arrive, I will not spare you. Grabe. Alright. So muna nga sa paglitok ni San Pedro sa itong mensahe kanina, I'm so thrilled also. I did not know this. Kani 2 Peter, di aragita sa kani flood o the destructions, the final destructions of the heavens and the earth. Pero kanang verses 1 up to 3, verses 1 up to 4 sa 2 Peter, wala. So muna nga, alang na ito mga diri kanina, we'll just review this for connection ba? For spiritual connection sa wala na ito may isgote. Kanina, 2 Peter, ito niyo ba sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter, so manindog kita palihog. Verses 1 up to 3, ito basahon. This is the second epistle that the Apostle Peter wrote. Maura rin na 2 ka libro, gisulat ni San Pedro. San Pablo, pila, ang epistle siya. Epistles gani, letters na, short letters na uban. So muna, nga di Apostle Paul, sakto ginungon ni San Pablo, sa tanan ng mga original nga mga apostoles, tigumo na ilang mga binuhutan, bisag una pa sila nako, versus I myself, I have done more than all of them put together. But not I, but by the grace of God. So muna nga Paul wrote 14 epistles. Muna nga si San Pedro, may respeto kay San Pablo. Basahon na ito dire sa verses 1 up to 3, niya,
mo-forward rata kay sa bagay ang context man kaya po nato gina-establish dire. We are not taking the words out of the verses, but we take the whole context. Bahala na bisa usa ka word nato gamiton, usa ka verse. Okay, so verse 1, this second epistle, beloved, now I write unto you. Alam niyo sa mga saved. In both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Namuna, inong danog yun, importante yun ang ba? Repetition ba? Repetition is good for the soul. Muna magpasabot ng remembrance. Ha? Pagginumdum sa historya nga nahitabo na o gitudlo ba buhat ba sa Diyos o pagtudlo, pagwali sa iyang balaan nga pulong. So muna, I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful. Ano ba? Usay, malimtanon kita, di ba? Kalimot. Labi na kung tiguang na. Muna, siya imens problema. That ye may be mindful of the words na Bible na which were spoken before by the holy prophets. Old Testament were written by the prophets. And of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Muna ang pagbasa na ako na pasalamat ako sa Ginoo. Mga ngalan sa atong simbahan, Bible na yun. Sa why, the words from the prophets, from Genesis to Revelation, sa New Testament, the New Testament books were written mostly by the apostles. Now, sa mga nga sa maong nga bersikulo 2, time rin ang kuwang na time rin yun, that ye be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Moses wrote the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. Yeah. Gawas kay Moses na kadaghan. Ang to sa Malakay the last book. Alright, so tanawa sa verse 3. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. So muna, words of remembrance from verse 4 up to verse 13 or verse 14, verse 13 talks about the remembrance of the destruction of humanity during Noah's time. Now, the heavens and the earth which are now are reserved unto fire against the day of judgment and godly men. So, na warning there, verse 3, verse 4. Be careful of the scoffers during these last days. Verse 4, and say, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Sayop na, wala na Bible knowledge about the Word of God, historically speaking, from the Old Testament down to the New Testament, and the future prophecy spoken by the Lord Jesus Christ Himself and the apostles in the New Testament. So muna ang problema sa mga walay kabangkaagan, walay knowledge, walay wisdom. So muna, si San Pedro, nagamit siya sa pulong dire nga
Ayaw mo pabiling mag-ignorante. Panahon sa destroy sa Diyos, sa mga katawan sa panahon ni Noah, pinaagi sa lunop. Tungo kay they were personally guilty, willingly ignorant. They remain ignorant. Tanaw sa verse 5, for this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Verse 6, wherefore, whereby the world that then was being overflowed with water perished. The word perish, destroyed. So mo na remember. I write this to stir up your minds of remembrance. Why? Tanawa sa verse 7. But the heavens and the earth are kept in store. Sa verse 7. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store. So, kung gagamit mo sa Biblia, verse 7 ka pulong by the same word. Balik dito sa verses 1 and 2. Oras sa gyud ang kula. By the same word that God had spoken by way of giving warning to humanity when God used Noah to prepare the ark, because God said, that's the only safe place for you and your family when I will destroy mankind through the flood. So mo na bot iba sa bot ni chapter 3, pero dito magsugod sa verses 1 and 2. O niya sa verse 7, but the heavens and the earth which are now by the same word. Ambot na lang. By the same word. Di ba makapahinok to? Sa kaluoy sa mga individual nga nagpabilin ignorante. So wala nga gamit sa pulong diri very offensive. For this, they willingly are ignorant of. So muna, for this, they willingly are ignorant of that by the word of God. Now, sa verse 7, but the heavens and the earth, muna nga itong all the heavens and earth right now. Sa New Testament, last 2020 na. But the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So mo na sa church, padayon basa na ito, mauna ang future sa kining atong ginapuy-an karon. Sukan nga ikaw na tao, sama na ako sa 84 years old na, pero wag-unsa naman yung 100 years. Bahala, bisa makadawat mag 100,000 sa national government o bisag sa local. What is that 100 years compared sa eternity? The heavens and the earth are now, bahala ka na COVID. Di ba? So, mao na, ako kini, matuman na, agoy, both heavens and this earth and all the things you see that God created, ug tanan nga mga butang atong gihimo, will melt and be no more. So muna nga sa verse 10, but the days of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens, plural, 3 layers of heaven, shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. Wow. The earth also and the works that are therein shall be burned up.
Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be? Kinsay sultihan ini una sa tanan? Ay po, Peter said to my beloved, so muna, just think, sa problema na to karon. Yeah, as a child of God, is it all right? Bahala na bisag mo mag-yung stay home. Don't do this, don't do that. Sabi na, don't. Ang sa Ginoo, except a man be born again, except you repent, except your righteousness, except the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no wise enter heaven. Kasabot ha? Ang mga don't sa Diyos, sa Espiritu ng Ubayan, alam sa ito, eternity for our souls. So mauna, what manner of person ought ye to be in all, as Christians, in all holy conversation and godliness. So mauna, verse 12, looking for and hastening unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, as a Bible, save Christianity, serving the Lord through the church. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Are you saved? If you say yes, Pastor, by the grace of God I am saved. How do you live? What manner of lifestyle that you live? Nakakano? Langit? Why single nga sala dito? Ang tanan nga malangit. Ha? Receive the righteousness of God. Imputed righteousness of God through Jesus Christ. Now because we receive the righteousness of God, we live righteously. Not ungodliness. Unrighteousness. Magkakaisok si pastor. Ay satanas. Right or wrong? So mauna, ano nito sa mga righteousness? 1 John 3:7. Di aram mo ito sa 2 Peter. Just few pages. Ano? Sa 1 John 3:7. Ayaw kaliman na pulong righteousness. Daily self-righteousness. Through good works or something like that. Self-righteousness, no. There is non-righteous, no, not one. Di ba? We can only live righteously if we are saved by God's righteousness imputed to us when we repented of our sins before God and received Jesus Christ into our heart. That's the righteousness acceptable before the sight of God for our souls eternity. So muna nga sa 1 John 3:7, ano? Grabe ang blessing nga ato nadawatan. 1 John 3, tanawa. Sige, maglingkod na mo. Chapter 3, verse 7. Little children, let no man deceive you. Na tanawa. Sometimes we are being deceived by ourselves. Sometimes we inherited spiritual deception
for our soul salvation. Muna nga warning sa Dios gigamit si John sa iya nga first episode, no? Little children. Sa ato pa mga bago nagdawat sa Ginoo ba? Let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous. Why, Lord? Because of the last words. Even as he is righteous. Wow! Mauna. Ang peligroso kana sa bara. Maingo ka, nagdawat na ko sa Ginoo. Nabaptize na ko, miyembro na ko sa simbahan. Amaw na lagi sa ato nga text sa 2 Peter chapter 3. Now, this old heavens and this new earth, which is being reserved by God to be burned, and all the elements, and all the ungodly, the unsaved, will be included in that final destruction of humanity. So, mao na ang ingon sa Diyos, ginamit si San Pedro. What manner of lifestyle that you live? Holy, in all holy conversation. O saan ang conversation? Di we to. Number 2, ungodliness. And that will lead us to the word righteousness when we go to heaven. Mauna nga kita nga magaginikanan, Usa ko isumpay, pangandam kita. Mana tawag ba nga watch and see. Sa daan nga tugo, sa mga anak kasi sa mga propeta, anak sa mga pari, sa mga di ba? Mga ungodly, dili saved, dili tanan. So muna sa panahon nga sama nini, dili komedya. Di ba? So muna, sa 1 John 3:7, little children, no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous. Righteous in lifestyle. Why? Because even as he is righteous. Imputed righteousness nga gideposit diri sa ato. Muna Jesus Christ maura gyud ang makapasar sa righteousness sa Dios. Ingon sa Ginoo, ingon ni Kristo, kinsa ninyo? Maka pinpoint nga nakasala ko. Si, so agis na katingog. So mao na hulat sa laing nga mensahe about everlasting. Kani celebration, the birth of Jesus Christ, I have a message that the Lord gave me. Bisag wa pa na ako ma-outline. Ang word referred to Jesus Christ as the Son, born, as fulfillment of God's prophecy prophesied in the Old Testament. When Jesus Christ was born, that was the fulfillment. Now, this child is from everlasting. Halaka! Naabay na tao, nga everlasting, nga human being, pagkaluoy, sa reliyon, nga tudlo nga si Kristo, dili Dios. Ambot na lang. Manang i-advance ko na sa inyo, we have a verse in the Old Testament that God the Jehovah, the prophet said that our God Jehovah is from everlasting to everlasting, thou art God. Now, sao mo na si Felix Manalo?
hay, na isumpay na dere. Dahil masamot, kadugay ang tungwal eh. Alright, so folks, don't belittle about our right and proper relationship with God if we talk about the salvation of our souls. So muna, kana pulo nga righteousness, godliness. All right. Muna nga, we are looking for a new heavens and a new earth. Muna, we will not be here. Pero, we will be there. As a witness with Jesus Christ, because God the Father turned over to Jesus Christ judgment to the Lord Jesus Christ, diba? So muna nga, pag umanin sa 2 Peter, you say, the destructions, you say, to the fire, both heavens and the earth. O sa may sunod, Satan shall be lost. Muna, ang misteryo dire, church, ang misteryo dire, ingon din. Asa man tayo ibutang sa Ginoo? Heavens, 3 layers of heaven, atmospheric, muna tawag nga, oxygen ba? Kaginhawa. Kaya, muna, adto sa bulan sa mga na, magbalo na o oxygen. Nga naman, second heaven na, ano na tawag? Planetary heaven. Adlaw, bulan, dito. So muna, ang second heaven. The third heaven is the abode of God. Muna nga itong eternal destiny. Alright, so tanawa na. 2 Peter chapter 3. Reserve the heavens and this old earth are reserved unto fire. Question. Asa mo tayo butang sa Ginoo? Muna nga, mga buang na lang mga Bible scholars na di ginamatubag. Ang ato ra, John 4:10. Jesus Christ said, where I am, there ye may be also. Siya aro ra. Diyos ko nagagamahanan, di ba? Siya ang nagbuhat, Jesus kalibutan sa mga. Siya aro ra. Nga masurtin sa Ginoo. So muna, nga the destruction of, as to the fulfillment of the destructions of the heavens and earth which are now, are still future. Alright, so muna, pag, usa may mahitabo, before na, muna, rapture. Ikadua, 7 years tribulation. 7 years tribulation, Jesus Christ will come down and together with us. So muna, nga kita nga mga luwas, labi na simbahan, priority sa rapture sa mga na simbahan. Siyempre, ikadua sa mga, ang tanong ng mga save, rapture kaya po na. Alright, so muna, nga, the church will come down at the close of the 7 years tribulation. So mauna sa di ay folks, nga, ato gili review kanina, ayaw, yun ang ignorante tanana. Nasayo ni tanana. Nga, mga Bible believers, ilabi na church members, kung ano yung mga problema, kasi mag-away-away sa una, o sa mga property, ang hinungdan nyo siya sa away, so muna, nga ingon sa Diyos, pinasubay sa pulong niya, sa Korinto, solve your own problems. Don't go to the court. Don't allow yourself to be judged by the unbelievers. Did you know that you are going to judge the world? And also include the angels? Why? Be judged by the unsaved. Grabe, no? So mo na, asa mo na basa? 1 Corinthians chapter 6. So mo nga kanina magluko na ito.
kapila na tagiloko. Pero kinadakan mo gini 84,000. Pero saon man. May ito permanente dre. Alright, so muna. Muna buhat pa siya po. Paano sa mga kita mag-judge? Ma-appeal sa judgment. Muna si Karaya chapter 14. Jesus Christ will come down at the close of the seventh tribulation. And the verse there, sa chapter 14 sa Zechariah, and the saints will come down with Jesus Christ, with the Son of God. Sumunod na seryoso, di ba? Pero sa bagay, panagsara mo mga Christian Bible believers, ilabi na mga church members, nga sumbungay sa korte. Di ba? Of course, there are circumstances you say beyond our control. Pero, muna reminder sa Diyos. Alright, so, muna nga, ang 2 Peter chapter 3, ang climax niya dire, mao gyud niyo, the new heavens. Muna ang usay mga problema karon, prior to the final destructions, both the heavens, you see, and this planet Earth where we live, that lasted now 2020, sa New Testament na wala about from Genesis to Malakay. Pero usaon man, walay usa na to nga binuhat sa Dios nga mga katawhan sa mga ibabaw niyo ta nga nasayod kanusa kini matuman kini 2 Peter chapter 3. Ang science dire nga murag hapit na mura ang rapture. Human sa rapture, 7 years tribulation. Mura ang pag-recontinue sa Dios, sa iya nga kining matawag na ito nga paghiklin, hiklin sa mga sa naso sa Israel. So muna nga ang climax dire, alang nato nga mga to Bible believers in times like this, bahala na ng COVID, bahala na mga bagyo sa mga ingon sa Ginoo kang Noah, kita mo na ang rainbow. Sign ka na, nga dili ko na, laglago, I will not destroy mankind anymore through the flood. Pero the rest sa 2 Peter chapter 3 is worse. Diba? Alright. So muna ato nga matawag na ito nga the greatest spiritual treasure sa atong pagkinabuhi nining yuta karon kami ona. So, sa verse 13, nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, plural, heaven. As of now, we are looking into a darkly glass, but then face to face. Ye look. Wherefore, beloved, saying that ye look for such things, be diligent. Nasa mo na diligent? Magtinapulan? Dili. Opposite ng tapulan kaysa diligent. That ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Lison kita karon, di ba? Lison. Mag-remain fundamentalist. Di ba? Lison ka magtudlo, magwali. Opposite nila mga words. Pero saan mo lang kinabuhi sa mga tinuray nga save. Diyan nga daan sa versikulo 11, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness. Agoy, there is a verse 14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things,
Revelation 21 about the new heavens and the new earth. Be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless. Now, ang last na Orang human din anto na kita sa tao nga gilitok ni San Pedro. Paghatag nato is this stirring words of reminders about the history of the destruction of mankind during Noah's time. Now, the future destruction of this present old world, both heavens and this earth. So muna, but we look for a new heavens and a new earth. Now, verse 14, verse 11 and 14, muna ng ilhanan sa tinuoray nga sig. Hinamda mo? Bahala na kung mag-backslide ta. Ang problema na ka na walay i-backslide. Kung pasabot natin na. The first destruction of humankind worldwide, Genesis chapter 6, during Noah's time, walora ang nasib. The destructions of the twin cities in the Old Testament, Sodom and Gomorrah, tuloray na same. Ingon sa Ginoo kay Lot nga backslider, get out from this place. I cannot judge this city unless you get out. Ikaw kung imo ang pamilya. So mo na, di ba? Naproblemahan si Abraham. Nag-away sila tungkol sa ilang properties. Ramay si Abraham. Nga iyang uncle, gitawag niya nga, iyang anak ko, uncle si Abraham. Si Abraham ko yung papa nila at magsuon. Muna nga, sila materialistic. Ang yuta asa sila nagpuyo sama na ang ilaha nga mga trabahante sa mga nag-away. So muna nga si Abraham iingon sa kay Lot. Ngano nga mag-unay mo takaway? Di ba kini mga yuta diri sa mga ato man eh? So muna nga iingon ni Abraham, let us stop fighting each other. Pili ka. Ikaw pili una. Diri ka ba na pito? Diri. Sa wala o sa too? Ang mabilin ako. Materialistic backslider man. So muna pagtanaw niya hili. Sa to pa Bukirol sa muna. Tanaw sa diri. Patag sa muna na. So yung na diri ko. Bahala ka. But the Bible said, the valley that he had chosen was leading to the ungodly people in that city. Come on na. Just be careful. Bahala noon sa kasit up nga business ang ato you say nga isug is umpisa sa mga Proverbs chapter 3. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Mao na nga si Abraham mao pa nagluwas niya. Nasayon mo? Nga si Abraham naghangiyo sa Ginoo, Lord, kung na'y 50 nga mga sib sa mao nga siyudad, padayon niyo mo pagsunog. Kung sa Ginoo di, kung na'y 50. Ginoo, kung na'y 40, dili. Kung na'y 30, dili. 20, dili. Napulo, dili. Wala sa magpadayon. Ano man? Nasayon man siya. Huwag kaabot na pulo. Tanawa na gugma sa Diyos. Gugma o pailob sa Diyos. So mao na siya, folks. Pwede nga ang Kristohano dili motubo. Pwede nga ang Kristohano mag-backslide.
panahon sa kini ginatawag finality of God's judgment. Muna ko sa Ginoo kay Lot. Lot, get out. And your family, get out. Because I cannot destroy the city with fire unless you get out. So muna, hangyo pag yun siya, Lot nga, ayaw ako ka, ato sa layo. Dili na lang ko doon. Sa Ginoo, alright, basta mawawa ka rin. So muna ang final nga, warning sa Ginoo, paggikan ninyo, ayaw paglingi. The time you depart from these twin cities of the world, asa mo nag-establisar sa inyo ha, kakinig bahandi. Maura nga yung sa Ginoo, ayaw lingi. Maura usahay. Sa atong gihaguan, isakripisyohan na ito. Muna ihuna ko kanina sa buntag. Tingali, nakaput up na sila bangko. O kung may bangko, nagdagan deposit sa bangko. Balay, mansyon sa mga na, unsa pang umahan, sa mga mananap, sa mga hayo. Oo nga si Mrs. La. Ambot na lang, di na makagwanta si Mrs. La. Wow, tingali sa mananghid kayo, sa kay Mr. Lot. The Bible said that, Mrs. Lot, turn back, agoy, paglingay niya yung na. Na permanente siyang na imong estatwa nga asin. So muna nga, mga Bible scholars, mga preachers na, ang kontrobersya, yung dabi, pastor, o sa may kasulti, save si Mrs. Lot? Ang ubang bisyo nga, save. Nga naman, you are the salt of this end. Di ba? Sa inyo, sama, save si Mrs. Lot? Muna, we cannot be dogmatic, but sa ako, you are the salt. So Matthew chapter 6, Jesus Christ said, you are the light. All right, so folks, in my final conclusion about this future, still future, pero the rapture will take place. After that, 7 years of religion will come down and then will participate the Lord Jesus Christ in His judgment. Will be there up to the white throne judgment. All right? All right. So mo. You read verse 15. Dana, verse 15. 2 Peter chapter 3, verse 15. An account that the long suffering of our Lord is salvation. So not only to believe on Him, but also to suffer for Christ's sake as our Savior and Lord. Di ba? So not only to believe, but also to suffer with Him. So nga, si San Pedro, gamit niya ang ulahi nga giluwas sa Ginoo o gi-appoint nga apostol nga mas magulang si San Pedro. Tanaw sa verse 15, an account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul. Did you ever think about this before? This is the only time in my pastorate. I cannot remember how many times I used this 2 Peter chapter 3 as a message. Pero dire, munang blessing na to sa Bible. But the Word of God cannot be exhausted. Di ba? The Word, the Bible, God's Word will not become bankrupt. Even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Nindot, sa ato pa, we are united. We are an apostles of the Lord Jesus Christ. We got saved, just the same salvation we received from
God through Jesus Christ. So na, verse 16. Wow, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Halaka. Gigamit ni San Pedro, si San Pablo, if it comes to suffering sa manananaa, wala ikatande si Brother Paul. O sa mga persecutor sa mananaa, nga nagtinunto sa iya nga kinabuhi sa mananaa. Nagkalisod sila sa pagpaminaw, pagsabot ni sa kay Brother Paul. O mao ka na gigamit ang pulong dere. Are some things hard to be understood, which they that are unlearned. Ato pa, without knowledge of the Word of God, an unstable rest, halaka, very negative. Sa ilaha nga pagtratar sa kay San Pablo, as they do also in other scriptures, unto their own destruction. So muna kay San Pedro na sayap. Nabisag si igsoon apostol Pablo sa mananaa, nag-anto sa mananaa, bisag sa mga gitudluan niya, giwalian sa mananaa, nga dili nakasabot isi sa mga pulong, mga pagtulon ang gihatag ni San Pablo. Ug mao kana ang problema sa ingon diri ni San Pedro, that the people during Noah's destruction, God's judgment of destruction to humanity during Noah's time, because they were willingly ignorant of the same word of God. So muna, nga gigamit ni San Pedro si Brother Apostol Pablo. So muna, nga si San Pablo, very sharp. Isog si San Pablo. Di ba? He was in prison, usually, being in prison, beaten, being stoned, left as dead in Lystra. But the church was reviving. Well, of course, God did not allow Paul to die because the Lord appointed him to preach the gospel, you see, to the Gentiles. So muna, nga San Pablo sa iya nga suwat, I experienced being in the third heaven. You see, whether in the body or in spirit, I cannot tell. But I know a man taken to the third heaven. Wala na siya when he was stoned to death at Lystra. After he got saved and preached the gospel of the Lord Jesus Christ. So muna, abot sa verse 17, Peter said, church, therefore, beloved, saying, ye know these things before. Beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Posible na kayo nga usahay ma-discourage tungkol sa problema, tungkol sa mga persecution, sa mga unbelievers, apil na bisag mo mga unsaved loved ones. So mo na ingon ni San Pedro, beloved, be careful. Ye therefore, beloved, saying, ye know these things before, beware, lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. What is the best weapon? What is the best weapon
Brother Peter. Verse 18. Ano siya? Nanotice ninyo? Gikan ta sa verse 1. Kaninang buntag o karong hapon, gabi na. O diri kita finalize sa verse 18. Verse 17, 18 na sa verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All right. Alas 5 tayo nagsugod, no? Agoy, 1 hour and 15 minutes na. How about taking for a short time about Peter's quotation of Paul's ministry? Muna, gusto ko basahon na dali. 2 Corinthians na. 2 Corinthians. Na, muna nga si San Pedro, naku yung respeto kay San Pablo. Diba? Alright, so muna nga sa ministry. Ako nag-review. Pila na takatuin, nangalagad sa Ginoo. Pila takatuin, nagatudlo sa Bible School. Nasa pruta sa atong ministry sa mga na, pila. Nga nagapastor na tungkol sa atong pruta sa ministry. Hala. So muna siya po. 2 Corinthians tanawa. Muna nga chapter 1 lang ito gagawin. Ito rin yung gagamit doon. Lukso na ito. 2 Corinthians man eh. Ito nga text, 2 Peter. Na diri, 2 Corinthians. That means this is the second letter that the Apostle Paul wrote. He was the one that the Lord used, you see, to preach the gospel to the city of Corinth, and they got saved, and was organized into a local church. So, ang introduction ni Paul sa simbahan. Kasi gigamit sa pag-uli sa mga malitang to, kasi sila na-organize ng local church. 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints, which are in all Achaia. Dede, pasalamat sa Ginoo nga ang tanan ng mga sem, tinuray nga sem, membro simbahan, ay follow ito lang naman sa baptize. Sumala sa pulong sa Ginoo, gitawag na ka nga santos, saint. Nadabi sa tradisyon sa RC, butahan ka usa sa mga archbishop, mga cardinals, aya tawag nga santos. Sumo na nga si San Pedro. The words of remembrance by the same word. All right, so muna nga sa verse 2 na. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and of God, and the God of all comfort. Tanawa, mga pulong gigamit din ni San Pablo. May tungkol sa mga problema niya. Muna nga, balik-balik ining pulong nga tribulation. Gawa sa tribulation, affliction. Gawa sa affliction, trouble. Sa verse 4, who comforted us in all our tribulation, that we be able to comfort them which are in any trouble. By the comfort wherewith we ourselves are being comforted of God. For us, the suffering of Christ, even as abound in us, so our consolation also abounded by Christ. And whether ye be afflicted, so negative yan po na, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same suffering, which we also suffer. For whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Grabe mga usig gamit ni San Pablo, no? Alright. Muna nga loaded yung kita, you see, to counteract COVID-19.
Natanaw si verse 7. And our hope of you is steadfast, knowing. Oh, that is opposite of the word ignorant. That as ye are partakers of the sufferings. Hala ka. Pero na ka bisis, gibalik-balik ang pulo nga sufferings, tribulation, affliction. So shall we be also of the consolation. So muna mo San Pablo, unsa mga problema na ako sa akong pagpangalaga sa Ginoo. Kamo, Corinthian church is my comfort. The Lord is using you as my personal comfortation. Consolation. For we would not, brethren, have you ignorant of your troubles, which come to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we despaired even of life. Pero but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and not deliver in whom we trust that He will yet deliver us. Tanaw kay balik-balik sa San Pablo. I'm facing death. Every day, I am facing death. But in spite of that, Paul said, I keep on trusting God through Jesus Christ. Wow. Mga sa verse 10, who delivered us from so great a death. Oh, i-appeal na COVID-19. Di ka na ko kabentahan, no? Manaplastar sa Bible. So muna nga sa verse 11, He also helping together by prayer for us. So muna San Pablo, thank you church for your prayer. Alang na mo, ilabi na anak ko, that for the gift bestowed upon us. Naghatag pa sila sa ilaha nga love offering or mission offering. That for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thank may be given by many on our behalf. So muna, marag po na nga daw. Supporting missions. Pero the tithe belongs to the Lord through the local church. Special offering, sama na. O, di ba? Grabe. Why? Peter said, we are not going to stay here for God. So, bakit dagang ka deposit sa bangko, ha? Use it. The Bible said, use it wisely. Use it properly and wisely. Alright? So, tanaw na San Pablo rin. Pero, verse 12, 13, up to 14, 15, up to the last verse, time na ginagkulang. Tanaw sa verse 12, for our rejoicing is this, church, as your pastor. In my pastorate, both Davao, Digos, and Cagayan de Oro is the longest. More than 50 years. Pastorate in Cagayan de Oro. Now, for our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world. Now, you see, in this present world ba, nga dili na magdugay din. The rapture is going to take place anytime. Na 11 na 2 Peter chapter 3, the final destruction of the old heavens and the new
of the old earth, and more abundantly to your word. See, simbahan. Natanaw sa verse 30, for we write none other things unto you, that what ye read or acknowledge, and I trust ye shall acknowledge even unto the end. Halaga! It is one thing to start, but it is another thing, you say, to continue up to the ending time. Ilabi na ang sa verse 40, no? Tana sa verse 40. As also ye have acknowledged us in part that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus. Oh, go to results of real happiness or joy. Agigamit sa Ginoo alang sa ilang kaluwasan. Ingon ni Paul, ako, kamo nalipay mo nga ako gigamit sa Ginoo sa inyong kaluwasan. Okay mo na siya. O ako, nalipay siya, kamo, mao, ang prutas ako magpanghalagad sa Ginoo. O kamo, nalipay nako sab, ako gigamit sa Ginoo. Na, they equal na gyapon, di ba? I never thought of this before. Only this morning at 2 o'clock in the morning when I review this. Muna ako nga na, naging ko, now Lord, magtaas ka niya akong wali. Bisag sa buntag o sa hapon. Now just think of this. Someone naging muna po, this is the fruit of my personal salvation that the Lord Jesus Christ, you see, gave me personally on the road to Damascus, Acts chapter 9. And the Lord, when I asked the Lord, Lord, what will thou have me to do? Jesus Christ answered me back then in heaven, arise, from this time on, you will bear my name among the Gentiles. That is why God told you, say, one of the deacons of the church, he say, in Jerusalem, go and disciple Saul of Tarsus. Alagas mo na, Lord, what? Ano ba tumukong persecutor mo na? Sabi mo ba? No, ingon sa Ginoo sa iya. Go now. He is now praying. So mauna. And the Lord told, Barnabas mo to? I will show him how he will suffer for my name's sake. Have you noticed this? 2 Peter, sa 2 Corinthians? So mauna siya po. Terribly ang blessings nga na-contribute ni Paul sa ato. Bisag kita din sa Pilipinas. Being an apostle to the Gentiles. So mauna, ang gospel din i-hagagi ko, ano? I-enumerate, ikan din sa versikulo 17. When I therefore was thus minded, did I use lightness? Am I guilty of easy-believism? Lightness mo, naiwan niya ba? And you accuse me not preaching about sins? What about my pasabot? When I therefore was thus minded, did I use lightness? Or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh? That with me there should be yea, and nay. Sabot San Pablo na. Yes or no ba? Ako nga gining, introduce sa inyo, itudlog, iwali na ako. Iyon na San Pablo, dili. If it is nay, that's negative.
But preaching the gospel, it's all positive. It's always, yeah, 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 rather than, yeah, ne. So that's why I enjoy that. Alright? Sa mo na nga sa verse 18, but as God is true. Mo na ba sa board niya? I'm not guilty about AC believism. I'm not. Because God is true. Our word toward you was not yea and nay. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus, gilidog niya iyang katabang at this time, and Timotheus, yung anak sa pagdo, became a pastor na, was not yea and nay, but in him was yea. I enjoy that. Yes, yes, yes. So muna, ang meaning sa gospel, it's centered in the person of the Lord Jesus Christ. So muna, tanda sa verse 20, for all the promises of God in Him are yea. O sa pa sunod sa yea, yes na, and in Him, unsa? Amen. Sumpay pa, praise the Lord, hallelujah. Grabe no, di ba? Tanan, are yea, and in Him, amen. And to the glory of God by us, now He which established us with you in Christ, and hath anointed us is God, who hath also sealed us with the Spirit, you see, until the day of redemption. Sa other scriptures, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Verse 23, moreover, I call for a record. Ikaw niya sa Corinthians ba? Hindi lang respect to Paul, nasa napasal, di ba? So, kung ikaw na sa Pablo, be careful. When because I'm planning to see you, I will not spare you those that distrusted me, that since you see your treatment about me, of my apostles, say, moreover, I call for a record upon my soul, that to spare you I cannot as yet unto Corinth. Balik ka na. Moreover, I call for a record upon my soul, that to spare you. Paul said, I don't want not to face you or to talk to you face to face about your distrust on me, as the Lord used to preach the gospel unto you, and now you are now a local organized church. So wala ka sa last verse. Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy. For by faith ye stand. What a tremendous, godly, faithful, respectful, loving Father in the Lord. So, dito na yung closing, di ba? Not for that we have dominion over your faith, only by the grace of the Lord that used me to preach to you the gospel of salvation, and by repentance, through repentance of your sins before God and faith in the Lord Jesus Christ, you got saved. Now, we are only helpers. You're helpers of your salvation. That guarantee
knowledge and assurance of your salvation and the real joy or happiness in your Christian life. And Paul, last words, for by faith ye stand. In spite of the coronavirus, yes. Tanawa, mga testimonya San Pablo na rin. Grabe, sumauna sa Paul. Muna nga sa Thessalonians, chapter 2 ba to? When I read this, di ba? Joy, rejoicing sa verse 12. Tara, muna yan ito nga, climax. Muawit kita niya, may take up our offerings. First Thessalonians, muna nga gigamit yun ni San Pedro. That the Apostle Paul was a lover, you say, of the Lord, and sharing the gospel of salvation as the fulfillment of the Lord's responsibility that given to him, and the sufferings that he suffered, that no other apostles, of course, the rest of the apostles were put to death, but before the finality of their death, human death sa manana, si San Pablo ngayon, mao ang terrible, nga pag-antos physically, 40, hangtod nga siya, gireduce niya to 39 stripes that I received from my persecutors. And I've been in prison, usually being put in prison. I was stoned several times. Natanawa, sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Satan hindered him, you see, as Paul planned to visit Thessalonica, but Satan hindered him. So, tanawa sa verse 19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For ye are our glory and joy, period. All right, are we happy tonight as a true child of God? All right, Peter said, we are not permanent here on earth. And then he used the Apostle Paul. Sufferings? Yes. Let us go back to think about the sufferings that Brother Paul suffered. From the time he got saved, my grace, manindo kita. Ama na mo lagit nun, salamat kayo, Ginoo. Salamat nga mo, nga sitwasyon sa imong atubangan from the time we got saved. It's only based upon your love, mercies and grace, and the greatest word that the Apostle Paul used in his continuity, non-stopping, in Christian life, serving the Lord, preaching the gospel of salvation, and organizing missions into local churches, of which 14 epistles in the New Testament. So, salamat sa iyang kinabuhi o ginaot pa nga ang 2 Peter chapter 3 nga amo kini iatbang Ginoo sa tanan nga mga problema nga amo nga ginaatubang ilabi na sa panahon nga sama niini sa COVID-19 o change of weather o ginaot pa Ginoo nga ang amo nga pagpadayon sa pagkinabuhi o pagpangalagad nimo nga hinaot pa nga ikaw sa gihapon ang amo nga inspirasyon nga si San Pablo o si San Pedro sa amo nga teksto nga gigamit karong adlaw ipaabot amo pagpasalamat sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Alright, so mag-aawit kita samtang kita magpabili sa pagtindog. Let us sing this song, Blessed Assurance, Jesus is mine. 143. Alright, so muna, ang atong title sa atong series of messages today, this morning and tonight, I stir up your pure minds
by way of remembrance. Tayo na. I stir up your pure minds by way of remembrance. Now, gisumpay ni Peter si San Pablo. As we sing 143, let us sing just two verses. Verses 1 and verse 3. Verse 3. Ready? Go. Blessed assurance, Jesus is mine. Others heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. All right, verse 3. Perfect submission, always at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song. So, nagkasalamat. O, ako ang ato mga aser sa pagari. Maglingkod na mo, maglingkod. Kaya mga aser sa naman mo tindog dire. Okay, so ayaw kalimot ha sa ato nga text. O, gikot ni San Pedro si Apostol Pablo. Muna nga sa tanan ng mga apostles, sa ako nga kining nasinati in my in my ministry ba? The Apostle Paul is the closest ngayon. Number one example in Christian life, serving the Lord, especially in full time. Di ba no? So muna, when we think about 2 Peter, salamat nga si Apostol Pedro magigamit sa Ginoo regarding the final destruction of this old world, both heavens and this present old earth. Grabe, no? Alright, so muna, 2 Peter na chapter 3. Mao nga ako balik ko, ato nga series of Sundays called 7 Dispensations. 7 Dispensations. O muna nga, aniyan na ta sa Grace, Church, Gentile period. Nya, ang last na 6 na muna. Diba? Ang last na mong kingdom. So muna, in between sa Grace, Church, and Gentile, and kingdom, sa tunga na muna ang dua. The rapture and the 7 years tribulation. So muna, mahinong danon nga ato i-review. Aron sa pag-counteract sa mga emerensya nga ato ato nga na sinati karon. Alright, so mo ni ang blessings ni. Parang dito sa mga mensahe gatang sa Ginoo si Peter, di ba? Makamotivate na to kayo sa ginatawag nga the real meaning of our life existence, much more as a Christian. Kaysa ikumparar mo, gamit ni San Pedro dire, gamit ni San Pablo, ang pulo nga ignorant
Ignorant. Wow. Alright, so magpasalamat kita. Ako ngayon si Brother Sereno, ato ipaampo. Okay, Brother Sereno. Boda, Ginoon Diyos, salamat kayo sa example sa kinabuhi ni mga apostol. Ginoo sa kasla kamatuod nga servants diha kanimo Ginoo. Tuguti Ginoo nga amo kaning panaminan o mahimuhang makutlo namo mga kilang kinabuhi diha kanimo nga nagserve gyud sila nga ang ilang kinabuhi serve nila kanimo Ginoo buong buo. Salamat sa imong kikayunan, salamat sa imong balang espiritu sa kamatuoran nga naghatag kanamo sa kanunay nagpadumdum. Salamat sa imong alagad sa kanunay agadasig sa gusa ug paghatag kanamo sa imong kinabuhi nga puno sa kalipay kadasig sa pagserbisyo kanimo Ginoo. Salamat ni tanan, salamat sa kaluwasan ng imong gihatag kanamo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. So, God bless us. Salamat sa Initial na. Okay, sige. Alright, abi ninyo samtang ka-pray si Brother Sereno. 2 Peter, chapter 3, last verse, but grow in grace at the knowledge of the Lord. So when Peter mentioned Paul, unsay last nga verse 24, tanawara, that your faith should be steadfast. Wow! So mao nga sa panahon nga sama ni kinahanglan nga mag-grow kita, nga steadfast, unmovable. Alright, so daghang salamat. I salute you. God bless you. Thank you for your presence.